What did Job say? யோபு என்ன சொன்னான்? ஏபேன் చెప్తున్నారు, He lost everything. அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டான். అన్ని పోగొట్టుకున్నారు. He lost his children. தன்னுடைய பிள்ளைகளை இழந்து விட்டான். తన పిల్లల్ని He got పోగొట్టుకున్నారు. a disease. அவனுக்கு வியாதி வந்தது. వ్యాధి His వచ్చింది. wife was cursing. அவனுடைய மனைவி சபித்துக் கொண்டிருந்தாள். భార్య శపిస్తుంది. Oh, problem after problem. பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனை வந்து கொண்டிருந்தது. సమస్యల మీద సమస్యలు. His three friends are a problem. மூன்று நண்பர்களும் பிரச்சனைகளாகவே இருந்தார்கள். ముగ్గురికి సమస్యలు Miserable నిలబడ్డారు. comforters. அவர்கள் பிரயோஜனமற்ற தேற்றவாளர்கள். ప్రయోజనం లేని ఆదరణకర్తలు. Then God opens his understanding. அப்பொழுது தேவன் அவனுடைய புத்தியை திறக்கிறார். దేవుడు వాళ్ళ యొక్క బుద్ధిని తెరుస్తున్నారు, ఆయన బుద్ధిని. See the price he paid. அவன் கொடுத்த அந்த கிரயத்தை பாருங்கள். విలువ చెల్లించి చూడండి. Today fellows work in the bank and say, "Kadavarirar." இன்னைக்கு பேங்க்ல வேலை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள், கடவுள் வருகிறார்னு சொல்வார்கள். బ్యాంక్ లో పని చేస్తుంటారు, దేవుడు What వస్తున్నారు. revelation he can have? எந்த விதமான வெளிப்பாடு அந்த ஆட்களுக்கு இருக்க முடியும்? ఏ విధమైన ప్రత్యక్షత వాళ్ళకి ఉంటుంది. What price they were paying? அவர்கள் எந்த கிரயத்தை கொடுத்தார்கள்? ఎంత విలువనిచ్చారు వాళ్ళు. Our people paid the price for that. நம்முடைய ஆட்கள் அந்த கிரயத்தை கொடுத்தார்கள். మన ప్రజల క్రయాన్ని My children చెల్లించున్నారు. paid the price. என்னுடைய பிள்ளைகள் அந்த கிரயத்தை கொடுத்தார்கள். నా పిల్లల క్రయాన్ని My wife paid చెల్లించున్నారు. the price for என்னுடைய that. மனைவி அதற்கு கிரயத்தை கொடுத்தார். నా భార్య యొక్క And క్రయాన్ని today, చెల్లించింది. இன்றைக்கு ఈ రోజు My Redeemer liveth. என்னுடைய மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். నా విమోచకుడు ప్రాణంతో ఉన్నారు. Job was telling, "I see him on the last day." யோபு சொன்னான், நான் அவரை கடைசி நாளிலே காண்பேன். యోబుని చివరి దినాన్ని చూస్తానని చెప్పినాడు. Today we shall we have seen him. இன்றைக்கு நாம் அவரை பார்ப்போம் என்று சொல்கிறோம். ఈ రోజు మనం பார்த்து விட்டோம் என்று சொல்கிறோம். చూసామని చెప్తున్నాం. So when my skin is all gone, ஆகவே இந்த தோல் எல்லாம் மாம்சம் எல்லாம் உருவிழிந்து போன பிற்பாடு చర్మం అంతా పోయినప్పుడు in this body I will see him. இந்த I see சரீரத்தில் God. நான் அவரை I'll see him. நான் அவரை காண்பேன். ఈ శరీరంలో நான் నేను பார்க்கிறேன். చూస్తాను. Today, இன்றைக்கு ఈ రోజు the case is different. இன்றைக்கு வித்தியாசம். ఇది తేడా కలిగి நம்ம ఉంటుంది. தோல் அழுகல. Our skin is not rotten. நம்முடைய தோல் அழுகி போகவில்லை. మన యొక్క చర్మం పాడవలేదు. What are we going to say today? நாம் இன்றைக்கு என்ன சொல்ல போகிறோம்? ఈ రోజు ఏం ஒரு చెప్పబోతున్నాం? நொடிப்பொழுதில், In a twinkling of an eye in a twinkling of an eye, ఈ యొక్క రెప్పపాటులో I'll be changed நான் மாறி விடுவேன். నేను మారుతాను. and will be the Lord forever. நான் தேவனோடு என்றென்றைக்கு இருப்பேன். నేను దేవునితో ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటాను. That is our hope today. அதுதான் இன்றைக்கு நமக்கு நம்பிக்கை. అదే మనకు నిరీక్షణ.